آج ہم پاکستان کو لاحق ایک نئے خطرناک اور مہلک خطرے کے بارے میں بات کریں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ۔ بھارت نے پاکستان کو نوٹس دیا ہے کہ اگر اگلے 3 ماہ کے اندر پاکستان نے بھارت کے مطالبات پورے نہ کیے تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دے گا یک طرفہ طور پر۔ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ یہ وہ خطرہ تھا کہ جس کا ہمیشہ سے ادراک کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بھارت کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا، آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے کشمیر کو اس نے اپنے اندر ضم کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈس ندی پر بھارت کچھ ڈیمز بنانے کی تیاری کر رہا ہے، وہیں اس سے پاکستان پوری طرح بوکھلا گیا ہے۔ پاکستان کی سرکار سے بھی زیادہ لال ٹوپی بوکھلایا ہوا ہے۔ دھارا 370 ختم ہونے کے بعد اب لال ٹوپی کو لگتا ہے کہ پاکستان کا پانی بھی پوری طرح روک دیا جائے گا۔ اسی سے لال پیلا ہو کر وہ پاکستان کے سبھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اب تلوار اٹھانے کا سمے آ گیا ہے تتھا اب بھارت سے لڑنا ہی پڑے گا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ لال ٹوپی کس طرح پاکستان کی عوام کو بھڑکا رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیں انڈس واٹر ٹریٹی کا۔ چونکہ کشمیر ہمیشہ سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا، پاکستان اور انڈیا دونوں کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، اور سارے دریا جو پاکستان میں آتے ہیں، 5 دریا پنجاب کے اور سندھ، یہ سب دریا کشمیر سے نکلتے ہیں۔ تو اس پر یہ جھگڑا تھا پاکستان اور انڈیا کا کہ یہ دریا کا پانی کون استعمال کرے گا، بھارت یا پاکستان۔ اور اس وقت ایک معاہدہ کیا گیا ان دونوں ملکوں کے درمیان کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا، جب تک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس وقت تک ہم یہ دریا تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ دریا بھارت استعمال کر لے اور کچھ دریا پاکستان استعمال کرے گا۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو پانی بھارت کو دے رہا ہے، پاکستان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک کی طرف سے گارنٹی تھی اس معاہدے کی کہ پاکستان ڈیم بنائے گا، بڑے بڑے نہری نظام بنائے گا تاکہ پانی ذخیرہ کر سکے۔ 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں۔ ایوب خان کے مخالفین آج الزام لگاتے ہیں کہ اس نے 2 دریا بیچ دیے۔ ان کو پورا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہے اور یہ صرف جھوٹی تہمت ہے، کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کشمیر جس کے اوپر ہماری جنگیں ہوتی تھی، 48 میں جنگ ہوئی تھی اور بعد میں 65 پہ بھی ہوئی اور پھر کارگل میں اور ہوتی رہی ہے آج تک، اس کے پانی کو تقسیم کرنے کا کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہی تھا۔ لہٰذا ایک انڈس واٹر ٹریٹی سائن کی گئی۔ پھر پاکستان میں بڑے بڑے ڈیم بنائے گئے، منگلا اور تربیلا، وارسک، اور تمام، وارسک تو خیر کابل ریور پہ تھا، لیکن پورے پاکستان میں نہری نظام بنایا گیا۔ اور جو زراعت آج پاکستان میں کام کر رہی ہے، جو بجلی پانی آپ کو مل رہا ہے، وہ سب اس انڈس واٹر ٹریٹی کے نتیجے میں مل رہا ہے کہ جس میں ڈیم بنائے گئے، سارے نہری نظام بنایا گیا، اور پاکستان کا پورا پانی کا جو کمی 2 دریا ان کو دینے کے نتیجے میں تھی، وہ ہم نے باقی دریاؤں کو ذخیرہ کر کے اور ڈیم بنا کر اور نہری نظام بنا کر پوری کی، اور پاکستان کی زراعت پچھلے 30 40 50 سال ٹھیک چلی، اسی پہ چل رہی ہے آج تک۔ جب بھارت نے 2019 میں یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے کشمیر کو ضم کر لیا، تو پاکستان کے اندر ایسے ایسے بغیرت بھی بیٹھے ہوئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ کشمیر تو پہلے بھی بھارت کے پاس تھا، تو اب کیا فرق پڑ گیا۔ اسی سے اندازہ کریں ان کی ذہنی معذوری کا۔ انفارچونیٹلی عمران کی حکومت میں بھی ایسے لوگ تھے، اور یہ بذات خود جنرل باجوہ کا اپنا یہ ایک بلیف تھا۔ انہوں نے افسروں کے درباروں سے جو خطاب کیے ہیں اس میں یہ بات کہی ہے کہ کشمیر تو پہلے بھی بھارت کے پاس تھا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے سے کیا فرق پڑ گیا۔ فرق یہ پڑ گیا جو اب آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی نظر آئے گا کہ جب بھارت نے کشمیر کلیم کر لیا، اس نے کہا اب یہ ہمارا ہے، پاکستان کا ہے ہی نہیں، اب ڈسپیوٹ ختم ہو گیا۔ وہ جو یونائٹڈ نیشنز میں آپ کی قراردادیں تھیں، جو آپ نے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس تھے، جو شملہ معاہدہ تھا، تو یہ تو وہ تو فلانا، سب ختم ہو گیا۔ اس نے چھین کے لے لیا۔ اب ظاہر ہے جب اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تو پھر وہ کشمیر کے دریاؤں پہ بھی قبضہ کرے گا۔ پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو 2 دریا دے یا 3 دریا آپ کو دے اور انڈس آپ کو دے دے؟ اس نے تو پورے کشمیر کو لے لیا، پھر اس نے پانی بھی لینا ہے کشمیر کا۔ اور یہ بات ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ کشمیر کی زمین کے بغیر 70-75 سال گزارا کر سکتے ہیں تو کشمیر کے پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ اور یہ نیکسٹ لاجیکل سٹیپ تھا۔ ایک طرف اس نے اسرائیل کے انداز میں فلسطین میں جس طرح وہ کر رہا ہے، پورے کشمیر میں اس نے ڈیموگرافی چینج کرنی شروع کر دیا، آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔
कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, वहां तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। पहली मर्तबा हुआ पिछले साल के कश्मीर के जो लाल चौक है, जो बड़ा चौक है वहां श्रीनगर का, वहां पर हिंदू इंडियन झंडा लहराया गया, वरना हमेशा 70-75 साल में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। कश्मीर की पूरी आबादी को क्रश कर दिया इन्होंने, तहरीके मज़ामत को तोड़ दिया, क्योंकि इमरान ने उस वक्त कहा था कि हम सिर्फ धूप में खड़े होंगे, हम सिर्फ हॉर्न बजाएंगे, हम सिर्फ कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये मज़ाहमत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था, और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें, ताकि दोबारा कभी तहरीके मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और जनरल बाजवा ने, उसका नुकसान अब, पहले तो कश्मीर के अंदर वो तबाही मचाते रहे भारतीय, जैसे का डेमोग्राफी चेंज कर दी, मज़ाहमत को क्रश कर दिया। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे, जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीरिज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे, और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया, और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया, एज यूजुअल, जैसे ये गद्दार करते हैं सारे, कि माल बनाते हैं और पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। मगर जब 2019 में इंडिया ने कश्मीर वायलेट किया था, तो हमें ये बात समझनी चाहिए थी, उस वक्त ये आवाज उठाई गई थी, हमारी तरफ से मज़ाहमत इसी बात की थी, जो हमने मीडिया में आके लिखा भी, शोर भी किया, कि अगर आपने श्रीनगर के आसपास जंग न की तो फिर आपको मुजफ्फराबाद के गिर्द जंग लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे? आपका पानी वो बंद करने जा रहे हैं, चंद माह की बात है, अब वो पानी नहीं देंगे आपको, फिर आप क्या करेंगे? दुनिया को भूल जाइए आप, इस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में लगी हुई है, एटमी जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, सोसाइटल कोलैप्स है, माशरे तबाह हो रहे हैं, फूड फैमिन क्राइसिस है, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग, चाइना अमेरिका की जंग के बड़े बड़े इश्यूज हैं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया राइट नाउ। और पाकिस्तान और इंडिया, इस वक्त इंडिया को मौका दिया हुआ है उन्होंने कि जो चाहो तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। जो इंडिया सब कुछ कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कर रहा है, उसको मालूम है कि पीछे क्वाड खड़ा हुआ है, पीछे अमेरिकन है, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, और वो अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्वेजन लेवल वॉर भी करना चाहते हैं, उसमें साथ साथ वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब पाकिस्तान की रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये पाकिस्तान आर्मी को, हमारे अहले इक़्तिदार को ये बात अब सोचनी है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करता है, आप क्या जवाब देंगे? धूप में खड़े रहेंगे, किसी और सड़क का नाम तब्दील कर देंगे, ये कहेंगे कि अगर किसी ने पानी का नाम लिया या इंडस वाटर ट्रीटी का नाम लिया तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। ये सब जो इमरान ने किया, इमरान हुकूमत ने किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, 100 years पीस, बाजवा डॉक्ट्रिन, तजारत की जाएगी, कश्मीर को बाईपास कर देंगे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है, ना इस बात का कोई खतरा है कि तहरीके मज़ामत और तहरीके आजादी कश्मीर इंडिया के लिए कोई खतरा खड़ा कर देगी। आपके जितने खतरात थे इंडिया के ऊपर, आपने वो सब हटा दिए पिछले 3-4 साल में। ये है बाजवा इमरान डॉक्ट्राइन, और पाकिस्तान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हमें भूखा और प्यासा मारेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं पीटीआई के बच्चों से इनके जो सोशल मीडिया टीम है, ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करता हूं तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाएं कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें, इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीक मज़ाहमत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है, उसके बाद अब तुम कहते हो जाएं कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मईशत ठीक नहीं है। मईशत का तो अब वो हाल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मईशत कैसे ठीक होगी। सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि अल्लाह बुज़दिलों को कभी सुकून की मौत ना दे। ये बुज़दिलों और बेगैरतों ने मरवा दिया पाकिस्तान को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लुटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। अब आपकी मर्जी है, कुत्ते की मौत भूखा प्यासा मरना चाहते हैं या कम से कम इज्जत की मौत, कम से कम मैदान जंग में तलवार हाथ में लेके मरे अगर मरना ही है। बाज जंगें सिर्फ इज्जत और गैरत के लिए की जाती हैं, सिर्फ जीतने के लिए भी नहीं की जाती, इसलिए की जाती हैं जब जंग लाजिम हो फिर जंग ही सही। दुश्मन को आपने बहुत स्पेस दे दी है, उसके दांत तोड़ने का वक्त है। अब मिन्नतें तरले करने का वक्त नहीं है, जमीन पे लेटने का वक्त नहीं है। वो तो करेगा जो उसने करना है, वो पानी बंद करने जा रहा है। अब सोच लें कि इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट होने वाली है, वो सारे दरिया बंद करने वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अब जरा मिलकर सोचें और बद्दुआएं दें उन घटिया और कमीनों को जिन्होंने ये सब कुछ प्लेट में रख के भारत के हवाले किया 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था। तो ये वो वक्त था कि जब आप एक थ्रेट करते, दांत तोड़ते उसके इंडिया के, उसको पता लगता कि पाकिस्तान सीरियस है कश्मीर के बारे में। हमने तो प्रैक्टिकली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतनी बड़ी खयानत पाकिस्तान के साथ की गई है, जैसे कहा कि इसका कफारा लाखों जानों और खून की नदियों में अब बहेगा। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। मुशरिकों, गद्दारों, मुनाफिकों, जाहिलों, दुश्मनों से उनको तबाह बर्बाद और बेड़ा गर्क करे कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसी खयानत की है। अपनी तलवारें अब तैयार कर लें, अब आपको लड़ना पड़ेगा। भारत आपका पानी बंद करने जा रहा है, प्यासा मारेगा अब आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।